अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2015 का महा टीईटी का एक सवाल हल करेंगे। सवाल है, मंदरजा झेल मुतबादिल आदाद की चीज़ें चंद बच्चों में मसावी तकसीम करनी है तो किस चीज़ की मसावी तकसीम नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर जो चीज़ों की तादाद दी गई है जिसे हमें मसावी तकसीम करना है, तो इसमें से हमको एक ऐसा अदद ढूंढना है जिसके सिर्फ दो आद हों, वही अदद मसावी तकसीम नहीं होता। मिसाल के तौर पर जैसे 17 है, 17 के दो याद होते हैं, 1 और 17, यानी 17 एक से और खुद से तकसीम होता है। इसी तरह 5 लीजिए, 5 भी एक और खुद से तकसीम होता है। तो हमको इसमें से ऐसा मुफर्रद अदद ही ढूंढना है जिसके सिर्फ दो आद हों। कितने आद हों? दो, क्योंकि दो से ज़्यादा आद हुए मतलब उसके मसावी हिस्से होना शुरू हो गए। तो मसावी हिस्से किसके होते हैं वो हम इनमें से ढूंढकर उसे कट कर देंगे। जो बाकी बच जाएगा वो ऐसा अदद होगा जो मसावी तकसीम नहीं होता। तो चलिए इसे चेक करते हैं। हम पहला अदद ले लेते हैं 1439। दूसरा अदद लेते हैं 2739। 2739। तीसरा अदद लेते हैं 3839। और जो चौथा मुतबादिल हमारे पास में दिया गया है वो है 4939। चारों मुतबादिल एक से और खुद से तकसीम होते हैं। लेकिन इसके अलावा कौन से अदद से तकसीम होते हैं ये हमें ढूंढना है। वो ढूंढकर हम उसे कट कर देंगे तो फिर हमारे पास में वो मुतबादिल मालूम हो जाएगा हमें जिसकी मसावी तकसीम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम तकसीम की कसौटियों का इस्तेमाल करते हैं। तो तकसीम की कसौटियाँ क्या है, देखिए। तकसीम की कसौटियों का इस्तेमाल करेंगे तो इसके लिए हम अदद लिख लेते हैं। जैसे 2 से तकसीम करके देखेंगे, फिर 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, इसी तरह 8, 9, 10, 11। ठीक है, यहाँ तक की देख लेते हैं। तो बहुत ही आसान है, हम पहचान सकते हैं। 2 की तकसीम की कसौटी क्या है? वो अदद 2 से तकसीम होते हैं जिनके इकाई के मुकाम पे 0, 2, 4, 6 और 8 होते हैं। जाहिर है इनके चारों के मुकाम पर क्या है? 9 है। सबके मुकाम पे जो है तो ये इकाई के मुकाम पे 9 है, इसलिए ये 2 से तकसीम नहीं होगा। तो 2 से तकसीम नहीं होता, ये तो हमने चेक कर लिए, इसे हमने चेक कर लिए। अब देखते हैं 3 से होता है क्या। तो 3 की कसौटी क्या है उसे भी समझ लीजिए। 3 की कसौटी में हिंसों की जमा की जाती है। जैसे 2739। 2739 में जो हिंसे हैं वो है 2, 7, 3 और 9। ये इनको हिंसे कहा जाता है। तो इन हिंसों की जमा करेंगे और वो जो जमा है वो 3 से तकसीम होना चाहिए, यानी 3 के पहाड़े में आने होना, 3 में 6, 3 3 9, 3 4 12, यानी 3 से तकसीम होने वाले आदाद आना चाहिए। तो ये मुकम्मिल अदद भी 3 से तकसीम होगा। तो देखिए इसकी जमा करके पहला मुतबादिल लेंगे हम। इसकी जमा करके देखेंगे पहले 1 जमा 4 जमा 3 जमा 9। 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 और 9 17। तो ये 3 से तकसीम नहीं होता है, 3 के पहाड़े में 17 नहीं आते। इसके बाद में दूसरा अदद देखेंगे 2 जमा 7 जमा 3 जमा 9। ये 3 की कसौटी है। इन सब के अगर हम जमा कर रहे हैं कि 2 और 7 9, 9 और 3 12, 12 और 9 21। 21 3 के पहाड़े में आता है, 3 सते 21 3 के पहाड़े में आता है, मतलब इसके मसावी हिस्से होते हैं। इसे हम कट कर देते हैं, इसके मसावी हिस्से होते हैं। आगे के दो चेक करते हैं 3 जमा 8 जमा 3 जमा 9। इनकी जमा करेंगे हम 3 और 8 11, 11 और 3 14, 14 और 9 23। 23 3 के पहाड़े में नहीं आता है, मतलब ये 3 से तकसीम नहीं होता। उसके बाद देखिए चौथा सवाल, चौथा मुतबादिल 4 जमा 9 जमा 3 जमा 9। इनकी जमा करेंगे 4 और 9 हो गए 13, 13 और 3 हो गए 16, 16 और 9 हो गए 25। 25 भी 3 के पहाड़े में नहीं आता है। अब हमने 3 से चेक कर लिए। 4 से वो अदद तकसीम होते हैं जिसके इकाई दाही मिलाकर अगर 4 के पहाड़े में आते हैं या 4 से तकसीम होता है
تو وہ عدد بھی مکمل 4 سے تقسیم ہوگا. جیسے 20، 4 پنجے 20 اگر ہوتا ہے تو اس کے پہلے کتنے بھی عدد ہو وہ مکمل عدد 4 سے تقسیم ہوگا. جیسے 36 آ رہا ہے اکائی دہی ملا کر، آس پاس اکائی اور دہی میں 3 اور 6 ہے، تو اسے 36 کو چیک کریں گے کہ 4 کے پہاڑے میں آتا ہے کہ نہیں آتا. تو 4 نامہ 36، مطلب دیا ہوا عدد کتنا بھی بڑا ہو وہ 4 سے تقسیم ہوگا. تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ سب کے اکائی دہی میں جو عدد ہے وہ مل کر جو ہے تو 39 ہو رہے ہیں. تو یہ 4 سے تقسیم نہیں ہوگا. یہ بھی ہم نے چیک کر لی ہے، یہ 4 سے تقسیم نہیں ہوگا. 5 سے کون سے عدد تقسیم ہوتے ہیں؟ 5 سے وہ عدد تقسیم ہوتے ہیں جس کے اکائی میں 0 اور 5 ہوگا. تو ان چاروں متبادل کے اکائی میں 0 اور 4 نہیں ہے، اس لیے یہ 5 بھی ہم نے چیک کر لیے. اس کے بعد میں 6 دیکھیں گے. 6 سے ہمیں چیک کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو 2 اور 3 سے تقسیم ہوتے ہیں وہ 6 سے بھی تقسیم ہوتے ہیں، اس لیے 6 سے تقسیم کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. 7 سے چیک کریں گے. تو 7 کی چیک کرنے کی جو کسوٹی ہے یہ تھوڑی سی وقت لینے والی ہے، تھوڑا سا بڑا طریقہ رہتا ہے اس کا. اسے ہم بعد میں دیکھیں گے اگر ہمارا باقی عددوں سے جواب نہیں آتا. 8 سے بھی ہم چیک نہیں کریں گے کیونکہ جو 4 سے تقسیم ہو جاتا ہے وہ 8 سے بھی تقسیم ہوتا ہے. اب 9 کی جو کسوٹی ہے وہ 3 کی طرح ہے کہ ان کے ہندسوں کی جمع جو ہے وہ 9 سے تقسیم ہونا چاہیے. تو ہمارے پاس جمع تو کی گئی ہے پہلے سے ہندسوں کی. دیکھیے یہ 9 سے تقسیم نہیں ہوتا ہے، ہندسوں کی جمع ہے یہ 9 سے تقسیم نہیں ہوتا ہے. 17، 21 بھی نہیں ہوتا ہے 9 سے، 23 بھی نہیں ہوتا ہے. اسی طرح 25 بھی 9 سے تقسیم نہیں ہوتا ہے. تو 9 سے کوئی تقسیم نہیں ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے چیک کر لیے. 10 سے وہ اعداد تقسیم ہوتے ہیں جن کے اکائی میں 0 ہو. کسی کی اکائی میں 0 نہیں ہے، سب کے اکائی میں کیا ہے؟ سب کے اکائی میں جو ہے وہ 9 ہے. اب ہے 11 کی کسوٹی. تو 11 کی کسوٹی کو آپ سمجھ لیجئے. 11 کی کسوٹی کے لیے ہم کو طاق اور جفت مقام اور اعداد کی پہچان ہونا چاہیے. تو پہلے ہم اعداد کو سمجھ لیتے ہیں. جیسے 1، 2، 3، 4، 5، 6. طاق اعداد انہیں کہتے ہیں جو 2 سے تقسیم نہیں ہوتے. تو یہ طاق اعداد ہیں. جو 2 سے تقسیم نہیں ہوتے ہیں انہیں ہم طاق اعداد کہتے ہیں. جو 2 سے تقسیم ہوتے ہیں وہ اعداد کہلاتے ہیں جفت اعداد کہلاتے ہیں. تو 2 سے کون سے تقسیم ہوتے ہیں؟ 2 کے پہاڑے والے جو اعداد رہتے ہیں 2، 1 2، 2 دونی 4، 2 تیا 6. تو یہ جفت اعداد ہیں. تو طاق اور جفت اعداد آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ جو 2 سے تقسیم ہوتے ہیں وہ جفت اعداد، جو 2 سے تقسیم نہیں ہوتے وہ طاق اعداد. اسی طرح مقام بھی ہوتے ہیں. مقام کے تعلق سے بھی سمجھیے آپ. جفت مقام اور طاق مقام کو سمجھیے. اب یہاں پر عددوں پہ غور نہیں کرنا کہ وہ جفت ہے یا طاق، 2 سے تقسیم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. مقام جب دیکھتے ہیں، مقام جب دیکھا جاتا ہے تو عددوں کو نہیں دیکھا جاتا ہے کہ وہ 2 سے تقسیم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. پہلا جو مقام ہوتا ہے اسے طاق کہتے ہیں. تو یہ جو اکائی والا جو پہلا مقام ہے یہ طاق مقام ہے. دوسرا پھر اس کے بعد کا ایک مقام چھوڑ کے پھر طاق آئے گا، پھر ایک مقام چھوڑ کے پھر طاق آئے گا، پھر ایک مقام چھوڑ کے پھر طاق آئے گا. دوسرا جو مقام ہے وہ جفت ہوتا ہے، یعنی 5 یہ جفت کی جگہ ہے، 3 یہ جفت کی جگہ ہے اور 1 یہ جفت کی جگہ ہے. تو پہلا مقام ہمیشہ سیدھے ہاتھ کی طرف سے شروع کرنا ہے. تو طاق 6 طاق رہیں گا، پھر یہ جفت رہیں گا، یہ طاق رہیں گا، یہ جفت رہیں گا، یہ طاق رہیں گا، یہ جفت رہیں گا. اس طرح یہ مقام کو پہچانتے ہیں. تو 11 کی کسوٹی یہ ہے کہ طاق مقاموں کی جمع، جیسے یہ طاق مقام ہے 1، 4 اور 2، یہ طاق مقام ہے، ان کی جمع. اور جو جفت مقام کے عدد ہے 5، 3 اور 2، ان کی جمع میں جو فرق آتا ہے، یعنی بڑے عدد میں سے چھوٹا عدد ہم تفریق کریں گے تو جو فرق آتا ہے، اگر وہ 11 کا پہاڑا آتا ہے یا 11 سے تقسیم پذیر عدد آتا ہے یا 2 صفر آتے ہیں، صفر ہو یا 11 1 11، 11 دونی 22، 11 تیا 33، 11 سے تقسیم ہونے والے اعداد آتے ہوں تو وہ عدد 11 سے تقسیم ہوگا. تو اگر یہ آپ کو پتہ ہے تو آپ فوراً جو ہے تو معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے 11 کی کسوٹی کے حساب سے کون سا عدد 11 سے تقسیم ہوتا ہے. 9 اور 4 یہ طاق مقام پر ہے، 9 اور 4 ہو گئے 13. 3 اور 1 یہ جفت مقام پر ہے، اس کی جمع ہو گئی 4. 13 میں اس بڑے عدد میں سے چھوٹا عدد تفریق کریں گے، 13 میں سے 4 گئے، بچے 9. دیکھیے 9 جو ہے یہ 11 کے پہاڑے میں نہیں آتا ہے، 11 سے تقسیم نہیں ہوتا ہے. دوسرا متبادل دیکھتے ہیں.
दूसरा मुतबादिल तीसरे वाला जो हमारे पास बाकी है 9 ताक के मुकाम पे है और 8 ताक के मुकाम पर है, इसकी जमा करेंगे। 8 और 9 हो गए 17। जुफ्त के मुकाम पे 3 और दूसरा 3 है, 3 और 3 हो गए 6। 17 में से 6 तफरीक करेंगे, बचे 11। मतलब ये 11 से ये अदद मुकम्मल तकसीम होता है, मतलब इसके हिस्से हो जाते हैं, इसलिए हमको इस मुतबादिल को भी हम कट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ताक मुकाम पर 9 है, दूसरे ताक मुकाम पे भी 9 है, 9 और 9 हो गए 18। जुफ्त मुकाम पर 3 है और दूसरा अदद जुफ्त मुकाम पे 4 है, 3 और 4 हो गए 7। बड़े अदद में छोटा अदद तफरीक करेंगे, 18 में से 7 तफरीक करेंगे, 11 बचे। मतलब ये पूरा अदद जो है 11 से तकसीम पजीर है, इसे भी हम कट कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचा है? हमारे पास बचा है पहला मुतबादिल, जो सिर्फ एक से और अपने आप से तकसीम होता है और किसी अदद से तकसीम नहीं होता, मतलब इसके ये मसावी हिस्से हम नहीं कर सकते। यानी इस तरह इतनी चीज़ें अगर हो तो हम बच्चों को मसावी हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। तो देखिए मुतबादिल में ये जो पहला मुतबादिल है ये सही जवाब है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।